अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सितंबर इनटेक के बारे में, उसके बाद पीएसडब्ल्यू के बारे में, और उसके बाद इस वक्त यूके में करंट सिचुएशन क्या है जॉब्स के हवाले से। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका क्वेश्चन वगैरह है वो आप मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। आजकल मैं सबके रिप्लाई देने की कोशिश कर रहा हूँ जिस जिसका क्वेश्चन मुझे आ रहा है। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सितंबर इनटेक के बारे में मुझसे लोग पूछते रहते हैं कि सितंबर इनटेक होने जा रहा है या नहीं, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ का क्या इस पे फैसला आया है। तो अभी तक जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा है वो यही है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ कुछ तो कर रही हैं, ऑन कैंपस क्लासेस करेंगे। कुछ का ये ख्याल है कि ऑन कैंपस भी होंगी, ऑनलाइन भी क्लासेस होंगी, यानी कि फ़ेस टू फेस लेक्चर्स भी आपके होंगे और आप घर बैठे भी क्लासेस ले सकेंगे। वैसे इस हवाले से मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप क्लासेस के हवाले से कंफ्यूज हैं, ठीक है, सिर्फ क्लासेस के उस पर बात कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ क्लासेस के हवाले से कंफ्यूज है कि वेदर आपको यूनिवर्सिटी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप रियली इंटरेस्टेड हैं कि यार मैंने यूनिवर्सिटी में जाके ऑन कैंपस क्लासेस लेनी है, तो उसकी आपको, जहाँ तक मेरा कोर्स था, परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आप घर में बैठ के पढ़ सकते हैं या आपको यूनिवर्सिटी जाने का इतना शौक़ नहीं है तो आप सिर्फ अटेंडेंस के लिए जा सकते हैं। या अटेंडेंस भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता था कि सारी ऑनलाइन होती थी। तो अगर हम नहीं जा सकते थे तो हम फॉर एग्जांपल 5-10 मिनट के लिए यूनिवर्सिटी गए, या हमने अपना जो लॉगिन है वो किसी दोस्त को पकड़ाया तो वो हमें लॉगिन कर देता था। मतलब इन क्लासेस के सेंस में बता रहा हूँ मैं। जिसको यूनिवर्सिटी जाके पढ़ने का शौक़ है वो तो ज़ाहिर है ऑनलाइन क्लासेस प्रेफर नहीं करेगा, मगर जिसको घर बैठ के यूनिवर्सिटी जाके सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स घर से बैठ के देखने का शौक़ है तो फिर वो अटेंडेंस की परवाह ना करें। वो घर बैठ के भी अटेंडेंस लगवा सकता है। उसके बहुत से तरीके आप पाए जाएंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन अटेंडेंस होती है, तो हमारी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन अटेंडेंस थी। हमें अगर हमारे पास कार्ड नहीं होता तो हम अटेंडेंस लगा सकते थे। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में यही सीन है तो फिर आपके लिए इजी है। तो ये सितंबर इनटेक का सीन है कि आधी यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं। अभी फ़िलहाल खैर इस पे फर्दर अपडेट आएगी तो हमें थोड़ा और वेट करना होगा ताकि हमें कंप्लीट इसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जी आपके फेवरेट टॉपिक पीएसडब्ल्यू के ऊपर। तो पीएसडब्ल्यू का क्या सीन है? पीएसडब्ल्यू का जो 4 साल की मैंने आपको ख़बर सुनाई थी और उसके ऊपर मैंने एक रिएक्शन वीडियो भी बनाई थी कि मतलब लोगों को उड़ने का बहुत शौक़ है हमारे पाकिस्तानी इंडियन लोगों को, कि मतलब जो ये 4 साल का डिस्कस हुआ तो लोग जो है हवा में उड़ना शुरू हो गए कि भाई हमने तो अभी यूके ही जाना है क्योंकि 4 साल का पीएसडब्ल्यू मिलेगा, उसके बाद हमें पीआर मिलेगा। तो अभी तक ऐसी कोई कंफर्म बात नहीं है कि आपको 4 साल का ही पीएसडब्ल्यू मिलेगा। तो ये थोड़ी देर के लिए जहन से ये निकाल दें कि भाई आपको 4 साल का पीएसडब्ल्यू मिल रहा है। 2 साल का फ़िलहाल सोचें। अगर 2 साल का मिल रहा है वेल एंड गुड, ठीक है। अगर आपको 2 साल आप अचीव कर सकते हैं, बहुत ही मतलब आपके लिए अच्छी खबर है। और ये हो रहा है समर 2021 से। और इसमें एक और चीज़ मैंने जो सुनी थी वो ये कि अगर आपका कोर्स 12 मंथ से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि आप चले मास्टर्स कर रहे हैं, आपका 1 साल का मास्टर्स होता है, आप एलिजिबल होंगे। बैचलर्स कर रहे हैं, एलिजिबल होंगे। शॉर्ट कोर्सेज के बारे में अभी भी डाउट है। मैंने ये सुना था, इसके बारे में मेरी कंप्लीट रिसर्च नहीं है, तो इसके बारे में मैं फर्दर आगे वीडियो बनाऊंगा कि शॉर्ट कोर्सेज वाले पीएसडब्ल्यू पे एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। अगर वो शॉर्ट कोर्स पे जाते हैं किसी भी टाइम में, इस साल अगले साल, तो अब उस पर फिर मैं अपडेट बनाऊंगा। अच्छा, जॉब्स की क्या सिचुएशन है इस टाइम? अच्छा, क्योंकि जॉब्स का हमारे दरमियान, यानी जो हम स्टूडेंट्स जाते हैं, हम जितने भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम हमेशा, हमारा मेन फोकस ही यही होता है यार जॉब्स तो लाजमी होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही होती है, हम बाहर जाएंगे, हम जॉब ढूंढेंगे, ठीक है। जो लोग फाइनेंशियली, जिनके पास सही सपोर्ट है, जिनके पास अच्छा पैसा है, जो बाहर सपोर्ट कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के साथ और साथ साथ अपने कोर्सेज वगैरह को चला सकते हैं, जिनको जॉब्स की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो भाई आज चले जाएं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपको मसला ही नहीं है। बेशक जनवरी तक क्लासेस भी ना हो तो आपको मसला ही नहीं है, क्योंकि 3 साल है ये पेंडेमिक। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ महीने रहेगा, उसके बाद ये जो है ना ख़त्म हो जाएगा, तो हमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लोग यानी
فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہے, آپ سارا کچھ جاب کے بغیر کر سکتے ہیں, آپ کو رینٹ کی فکر نہیں ہے, آپ کو فیس کی فکر نہیں ہے, آپ کو دوسرے ایکسپینسز کی فکر نہیں ہے, تو پھر تو آپ جائیں. پھر تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہم جائیں یا نہ جائیں, ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ کو اب جاب کی ضرورت ہے, بھائی آپ جا رہی ہیں جاب کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور یونیورسٹی کی طرف آپ کا فوکس تھوڑا کم ہے, جابس کی طرف زیادہ ہے, تو پھر اس حوالے سے تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں شہر ٹو شہر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کو ایک بندہ جو لنڈن میں رہتا ہے وہ کہتا ہے یار جاب سے پورے یو کے میں آپ آ جائیں, تو یہ بھی تھوڑا سا پھر انفیئر ہوگا. کیونکہ لنڈن باقی شہروں کے مقابلے میں بہت بڑا شہر ہے. یہ نو ڈاؤٹ کہ یو کے میں جابس ہوتی ہیں, پارٹ ٹائم جابس کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی مل ہی جاتی ہے, ٹھیک ہے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ بھائی آپ کو جاب نہ ملے, مل جاتی ہے جاب, بالکل مل جاتی ہے, مگر شہر ٹو شہر دیکھنا ہوگا. آپ کسی ایسے شہر میں جا رہے ہیں جہاں پہ آپ اپنی لوکل کمیونٹی کم ہے اور صرف جو ہے نا گورا پارٹی ہے, تو پھر آپ کو اس حساب سے دیکھنا ہوگا. اسی لیے میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں, جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یار اس شہر میں جابس کے کیا سین ہے, اس شہر میں جابس کے کیا سین ہے, کیونکہ مجھے اب سارے یو کے کا تو نہیں پتا, میں ان کو ایک چیز سجیسٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ اگر ایک اندازہ لگانا ہے تو آپ گوگل پہ جائیں یا Indeed.com پہ جائیں. Indeed.com پہ جا کے پارٹ ٹائم جابس ان دس سٹی, ٹھیک ہے, جیسے پارٹ ٹائم جابس ان مینچسٹر, ٹھیک ہے, میں لکھا کرتا تھا, تو آپ بھی ایسے ہی لکھ سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا, اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک اندازہ ہوگا اوور آل, ٹھیک ہے, کہ مطلب جابس ہیں کہ نہیں ہیں. تو اسی لیے میں سب کو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ گوگل میں تھوڑی سی ریسرچ کریں جابس کے بارے میں, جو کہ ایک طریقہ میں نے آپ کو بتایا. اوور آل جابس کی کیا کنڈیشن ہے, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جابس ابھی مطلب تھوڑی سی مشکل ہے, جابس میں تھوڑی سی مشکلات آ رہی ہیں, کیونکہ جو ہاسپٹیلٹی سیکٹر ہے وہ ابھی جا کے کھلنے لگا ہے, مطلب جولائی 4 سے شاید یہ لوگ کھولنے لگے, اور اسی طرح دوسرے سیکٹرز بھی ہیں. تو کیونکہ ہاسپٹیلٹی سیکٹر ایسا ہے کہ جس میں جابس بہت زیادہ ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ایک ٹائم سے بند رہا ہے, تو اب ان کو مطلب روٹین میں آنے میں ان کی سارا جو ہے پروسیس دوبارہ سے چالو ہونے میں ٹائم لگے گا, ٹھیک ہے. تو زیادہ تر لوگ, آپ کو پتہ ہے کہ جابس لوز کر گئے ہیں, تو اب زیادہ جابس کی ڈیمانڈس کم ہیں, لوگ زیادہ ہیں بیسیکلی. مگر پھر بھی نا امید نہیں ہونا, جابس مل جائیں گے اگر آپ جا رہے ہیں تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی. اگر آپ بڑے شہر میں جا رہے ہیں تو پھر تو میرے خیال میں پرابلم نہیں ہوگی, مگر تھوڑا سا اس پینڈیمک کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلم ہے, ٹھیک ہے. اب ایک دو لوگ کہہ رہے ہیں بھائی کوئی پرابلم نہیں ہے, تو یہ بھی دیکھ کے جانا انفیئر ہوگا. ہمیں ہمیشہ جو میجورٹی لوگ کہتے ہیں وہی فالو کرنا ہوتا ہے, جو نیوز پہ آتا ہے ہمیں وہی فالو کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. نیوز میں اب جو جاب کی سچویشن بتائی جاتی ہے ہم تو وہی سنتے ہیں, جو بڑے نیوز پیپرز ہیں ان میں تو ہم یہی سنتے ہیں کہ بھائی جابس کی جو ہے مشکلات ہیں. باقی رینڈم لوگوں سے کبھی ہم سنتے ہیں کہ بھائی جابس مل جائیں گی, کبھی سنتے ہیں ہم جابس نہیں ملیں گی. تو یہ ساری سچویشنز آپ کو دیکھ کے جانا ہے. اگر سپٹمبر تک سب نارمل ہو جاتا ہے تو پھر تو مسئلہ نہیں, آپ چلے جائیں, مگر آپ کو ڈیسائیڈ ابھی کرنا ہے. اب آپ سوچیں آگے کی سچویشن کیا ہے, کیا ڈیسائیڈ کریں, آگے جابس ہوں گی نہیں ہوں گی, رسک لے سکتے ہیں تو آپ لوگ چلے جائیں. تو بس اس ویڈیو میں نے یہی چیزیں بتانی تھی کہ کیا سچویشن ہے سپٹمبر انٹیک کے لحاظ سے, PSW کے لحاظ سے اور جابس کے لحاظ سے. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, تو چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.